darparu dwi, journal a cyflwynraig yn reiddiol o Llanfestiniog. Ebyn wan, dwi'n byw yn Llundain, a mae bywyd fi yn really hectic. O weithio mewn studios teledu, to living my best life efo'r celebs ar yr red carpets. Ond, dyna just mae bobl yn gweld ar social media. Iawn, fair enough, mae'n eitha cliched i ddweud Instagram versus reality, ond mae'n wir. Tu ôl i llenni glamorous bywyd fi, mae genna ADHD. And it's not all hyperactivity a bod yn chatty Cathy. Mae yna ochr arall, does dim lot o bobl yn gweld na gwybod amdan, a mae hynna heb i fy'n sôn amdan y struggle i gael y diagnosis yn y lle cyntaf. Felly, dyma'r ochr anodd o ADHD. Oh god, dwi'n gwybod lle sy'n ei dechrau ddisgrifio ADHD. Just y ffordd ti wedi cael dy wairio, dio, a mae'n ferio lot i bawb. Mae yna 3 main type o ADHD. So gen ti combined, which gen I, gen ti inattentive, a gen ti hyperactive. Dwi just efo really bad short-term memory. Mae concentrations levels fi, maen nhw'n pretty much non-existent, so I don't concentrate on byd. Mae timekeeping skills fi'n actually embarrassing. Dwi'n gorau actually tricio fy hyn fewn i mynd i event falle awr yn gynt, so wedyn actually troi fyny ar amser. A hefyd, mae yna ochr arall iddo fod bobl ddim yn gwybod amdan, just pethau fatha executive dysfunction, which dwi'n gwybod mae lot o bobl heb di clywed amdan hynna, ond basically lle ti'n completely flatlineio a ti really eisiau neud bath, a di bod yn wbath mor simple a mynd i toilet a pi, ond ti just yn gorfod yn gweld yn stereo ar y ceiling because you genuinely can't make yourself do anything, ti just yn zombified basically. Mae hefyd mae just yn really chwarae efo mental health ti lot. Dwi often yn cael mini breakdowns and even eisiau yn crio gael tantrums. A mae Blake cariad fi di arfer beli fo hyn ebyn wan. So, he deals with a lot bechod. Oh, God. What's wrong with this one? It's not a good ratio. A good ratio? It's too big. So when I first met Married, first impressions is she's very loud. Always involving herself in conversations, always had something to say to someone. It's dusty, and I just realised that it's had some close-up shots on it, and it's covered in dust. That makes me look very embarrassed. I think it's a perfectly balanced relationship. I think the kind of energetic, kind of loud Married, plus kind of calm and kind of very relaxed me kind of makes it work. I do feel sometimes she has a lot on her plate, and she'll have 3 or 4 jobs going at once, and she'll she stresses herself out by doing a lot at once. It's kind of a thing where I do worry about her, but she kind of every single time she seems to manage it at the end and always comes out kind of positive. So I just kind of leave her to it, help her where I can, but at the end of the day, I'm kind of always there to pick up anything that she can't do, or yeah. Yeah, good girl. It's weird being on this side. It's weird being on this side. Isn't it? Dwi wedi bod eisiau gwneud fydda dogfen amdan ADHD's ages, cos am byd allan na really yn mynd fewn iddo fo a gweld o perspectives lot o gwahanol bobl. So, yeah, hynna beth dwi'n edrych ymlaen i wneud. Dwi eisiau siarad i mwy o bobl sydd efo ADHD hynna'n a gweld experience nhw efo fo, basically. Dwi wedi dod i Swansea i weld Morgan, a mae hi fo ADHD hefyd. Gath ei diagnosio bod hi lot fengach na fi. So dwi eisiau gael chat efo i, ffindio allan i'n bach mwy amdan condition hi, so mae hi wedi delio efo fo a'i stori hi. Hello pawb, diolch am dod yma heno. Thank you so much for coming, I really appreciate it, and I'm going to sing a few songs. Gad i fi wybod yn union sut oedd experience chdi o cael y diagnosio o ADHD yn ifanc? Wedi cael ei fflagio gan ysgol. Oedd mam a dad wedi galwad mewn i'r office, oedd nhw wedi dweud, OK, so mae rhywbeth yn bod gyda plant ti. Oedd nhw'n fel, right, be? A nhw wedi dweud, well, Morgan yn really hyperactive a hi'n siarad llawer a mae ddim yn mixo gyda'r plant arall yn dda. So ti'n meddwl bod cael diagnosis mor ifanc mewn bywyd wedi bod yn kind of helpful i chdi hefo trio dysgu sut i copi efo fo?
oedd e'n galed, oedd e'n uphill battle massive, ond oedd hwnna'n di shape o pwy fi yn heddiw. So, sut mae cael ADHD wedi effeithio fydda romantic relationships chdi? Mae di fod yn galed, for sure. Fi wedi cael pobl yn dweud I fi fod fi'n... I pick and choose when I have ADHD. I pick and choose when I have ADHD or when I struggle. Mae'n siŵr bod hynna'n heartbreaking, actually, fydda just deitio rhywun sydd ddim yn dall condition ti, a really yn kind of isio, like, invalidate your whole thing hefyd. Oedd e'n torri'r calon, ie. A fi'n meddwl bod pobl men sydd yn fall in love with me, nhw'n hoffi'r energy, nhw'n hoffi'r excitement o fi, o'r passion, o pobl fel ni, ond... Pryd mae'r down days, dyn nhw'n gallu copio. Ddim yn gallu copio, a nhw'n cael yn bod yn oh, too much... a pryd nhw'n cael down days, a fi'n fel full of beans, a nhw'n fel, oh my god, you're so annoying, oh, ti'n mor hyn, ti'n mor... A fi fel, this is what you signed up for. So ti ddim yn gallu fod yn hunen ti gyda'r pobl sy'n fod ti caru ti. Mae'n bwysig bod y person ti yn mynd allan efo, y person ti'n deitio, ti'n trustio ac yn vulnerable efo, bod nhw'n actually dall y condition a gwybod os di copio efo, cos mae hynna'n neud world of a difference. Fi'n rhoi ar Tinder bio fi nawr, so mae'n just ADHD AF. O'n i am ofyn I chdi mwy amdano cerddoriaeth, cos dwi'n gwybod bod o ipyn bach o coping mechanism I chdi. So ti'n gallu deud fi'n bach mwy am hynna? So pryd o fi'n teimlo'n drist neu grac neu'n hapus weithiau, oedd fi'n ysgrifennu so many songs. Oedd e'n rhywbeth special I fi I cael all of emotions o fi ddim yn gallu deall emotions o fi ddim yn gallu dweud I pobl eraill neu I mam a dad. Oedd e'n fel therapy I fi, a mae dal yn. Good chat efo Morgan, neis cwrdd hi, neis ffindio allan amdan profiadau hi. Even though o'na, upsides, downsides, oedden ni'n gweld bod gen ni lot, really, in common efo'n gilydd. Even though hi wedi cael diagnosis mor ifanc, ac o'n I heb, oedd lot o profiadau ni'n mynd drwy ysgol y gwaith yn debyg. Oedd o just yn really trist clywed amdan y ffordd mae wedi cael ei trin gen rhai partneriaid hi. But yeah, I mean, good chat. Dwi off am fwyd wan, cos dwi'n starfio. So gas I ngeni heb hip socket. A fi gorfod cael operations o'n i'n 1. A wedyn pryd o'n i'n 11 gas i'n diagnosio efo scoliosis efo spine fi. So mae spine fi'n eshi. O'n i'n gwytio 10 mlynedd am operation cefn fi. A gas i'r 2 rod metal yn spine fi pryd o'n i'n 21 oed ar diwrnod pen blwydd 21st birthday fi. So gas I heina. So o'n i'n brysur iawn fewn ag allan o'r hosbyty yn cael operations a treatment a physio. Dilio fo hynna bod mewn cadar olwyn, bod ar crutches, cymryd amser allan o ysgol, wedyn gorau cael homeschooling, bully o'n ysgol because o hynna. So, o hynna'n chaotic as it is. A wedyn, o'n I fydda, at the same time, o'n I dal yn struggle fe ADHD fi, ond o'na neb yn gwybod. Dwi eisiau yn really flin because oedd mam fi yn suspectio wbath. Mae'na wbath just not... 100%. Ac ar I hi cael fi I referio I child psychologist a wneud loads o tests. A ddothon nhw'n ôl a dweud, there's nothing going on there, there's nothing, she's just been mollycoddled by you. So mae'n really annoying gwybod wan. Yr whole amser, o'n i'n expectio I gael rhyw fath o diagnosis as o'n I rhyw 16. I gael o, bod o'n i'n 24, a nhw ddeu bod gennau o. Ar ôl i'r bobl mae gyd ddeud mam fi, un byd. Mae'n annoying, mwy na'n byd. Sa'n ni wedi gallu dal hyn lot o fengach, sa'n ni gallu cael mwy o help sa'n ni'n fengach, mwy o one-to-ones yn ysgol, a sa'r athrawon ddim wedi bod mor harsh yna fi. Dwi am gael chat efo Henry Shelford, co-founder ADHD UK, i ddarganfod mwy amdan ADHD a be di'r sefyllfa yng Nghymru. Thinking you have ADHD isn't the same as knowing you've got ADHD. Yeah. You need to make big decisions to change your life. And you can only do that if you have that absolute knowledge. There's a massive issue around ADHD diagnosis, full stop. The first thing is this country did not recognise ADHD until the year 2000. So it's not been fully embedded in schools. And
There's a huge perception that someone with ADHD has hyperactivity. And that's absolutely not true. And it is more not true for women and girls. So tell me a little bit more about the situation in Wales. Are people there getting the care they need? Absolutely not. Some of the stories, what's happened to people with ADHD in Wales, we find shocking. We know of areas with wait lists in years, and people don't go to their GP asking for an assessment for ADHD because they're worried because they just want to know a little bit more about themselves. They go because they're in trouble. They need help. And the system as it stands goes, the GP goes, I agree, you do need help. I'll see you in 2 to 3 years. Yeah. What the hell? It's just outrageous. And you go back, we talked about those figures of 1 in 10 men or boys with ADHD at some point trying to take their own life, 1 in 4 women or girls with ADHD at some point trying to take their own life. And you're saying that person needs an assessment, but we don't do them. Yeah. It's an absolute outrage. Mae'r statistics nath o reid I fi amdan suicides yn linked ADHD. Maen nhw mor drist, ond I fi, dyn nhw'n shocking o gwbl. Dwi'n byw fo fo. Dwi'n dall faint mor anodd, faint mor overwhelming ydy byw efo ADHD. So, ti'n gwybod, mae hyn yn never-ending really lot o bobl, a dwi'n dallt pam bod y statistic na fel mae o, pam bod y mor uchel, because mae'n anodd, a mae'n lot fwy o bobl angen dallt hynna, cos dio ddim I gyd yn sunshine roses, hyperactivity yn bod yn bubbly, mae'n lot fwy iddo fo. Dwi o hyd I bod yn agorad amdan cymryd meds, because pam swn I ddim really di attitude fi towards fi gyd. A dwi'n gwybod, mae yna stigma amgylch cymryd meds, cos mae bobl jyst yn meddwl ti'n cymryd os ti'n absolutely like loopy, a mae o'n neud chdi a zombie and all sorts. Ti'n meddwl, mae yna hyd really bad stigma fydda. Even bod o'n i'n fengach, o'n I yn meddwl o'r un ffordd, ond ers I fi cael yn suggestion I dan nhw, a gweld faint maen nhw'n helpu fi, o'n I fydda, well, pam swn I mynd siarad? Y ffordd dwi'n gweld o, os dwi'n siarad amdano fo, mae hynna'n helpu bobl eraill I feddwl, oce, wrach na I drio nhw os dwi angen nhw, neu na I fod yn fwy agored hefyd. Mae gennau ffrindiau sydd wedi tyfu fyny efo, a maen nhw'n dall, cos maen nhw wedi bod yna tra ni'n cael y diagnosio, a mae gennau mates, dwi wedi nabod cael y diagnosis, a maen nhw hefo fo hefyd. So, dwi off fwan am few drinks efo rhywun mates fi, dwi'n nabod nhw'n sblynyddoedd, I gael bach mwy o chat, really, amdan condition fi, a just gweld opinion nhw yn efo, really, cos dwi'n beth yn rhywbeth da'n actually eistedd lawr a siarad amdan. Pam da ni'n nagan? Okay. Yay, thank you so much. Yes, thank you. Thank you. Oh, loads. Thank you. Happy days. Dwi'n meddwl bod o'n anodd bod y ffrindiau fe chdi, ond dwi'n meddwl bod ni dau reit debyg, fatha, if I text you and I don't hear back from you for a week, I kind of get it, it's okay. Yeah. But fatha, when I see you, a da ni dau just kind of I was busy, my brain was doing a thing, and it's fine. Yeah, mutual understanding. 100%. Dwi'n meddwl anodd bod y ffrindiau fe chdi, so... Obviously, ti'n abo fi ys 10 mlynedd, which is very long time. Very long. Yeah. Pryd nes I ddweud bod fi wedi cael diagnosis ADHD, be oedd reaction chdi, basically? Mae'n yna really awful I ddeud, ond... Och, di nightmare. Dim o'ch di nightmare, och di just... Nothing was ever smooth, plain sailing efo chdi. There was always like a bump in the road. Dwi defo meddwl a pryd dwi yn Llundain, mae symptoms fi'n fwy obvious. Ydy. Ond dwi'n neud lot o stuff, so dwi'n really stimulated all the time. Os dwi adre, dwi'n chilled. Dwi eisiau ddim yn really gorau neud llawer, so I can just be myself and kind of get on with it. Whereas yn Llundain, dwi'n mor brysur drwy'r redag, it's gonna catch up with me, a mae yna burnout at some point. Dydda ti'n mynd I fod oh my god, I've done too much. Ond, then again, dwi'n licio fo mewn ffordd. Like, dwi'n licio hynna well gyda I fod yn brysur a bod yn burnt out every now and again. Na bod adra neud i'n byd. 100%. Dwi'n gweld mood chdi well pan ti Llundain, cymharu beth ti adra. Yeah. Ti lot mwy flat pan ti adra. Ond mae'n gret pan ti ddod lawr I joinio fi, cos da ni gan if ar y sesh. Ti gan meetio loads o celebrities, drinks a bwyd am ddim. Exactly. So, you know. Ti'n meddwl bod fi wedi cael diagnosis, dy hynna'n kind of mewn ffordd yn fydda, neu chdi feddwl potentially mynd amdano fo?
Dwi'n meddwl bod fatha your vibe definitely attracts your friendship group kind of thing. A mae friendship group ni'n the same kind of chaos. Fatha, not ADHD chaos, just fatha all our personalities are the same. But dwi'n meddwl bod diagnosis chdi wedi inspirio fatha lot o mates ni. Do, mae yna lot o ffrindiau ni actually wedi mynd amdani hi, cos dwi'n meddwl, once mae un person yn kind of admitio fo mynd ar ôl i, mae efo domino effect, dwi'n meddwl. 100%. A mwyaf ti siarad amdano fo, mae'n neud actual gwahaniaeth, swn i ddweud. Dwi'n meddwl. Yn ddiweddar, mae ADHD yn trendio ar TikTok, a mae'n dylanwadu ar loads o bobl. Mae hyn yn achosi i bobl self-diagnosio. Felly, dwi eisiau gael chat efo doctor yng Nghymru am hyn. Mae Llynos Roberts yn GP a athro, a dwi am weld beth i barn hi amdano fo. Mae pethau fatha TikTok mor boblogaidd wan. Ydych chi'n meddwl bod yna lot o bobl yn tendio i self-diagnosio because o hynna? Ie, falle wir. Mae yna ochr falle negyddol i'r wefannau cymdeithasol, ond eto mae yna ochr bositif iawn hefyd, a dyn ni'n gweld bod pobl ifanc yn aml yn cael lot o wybodaeth nhw yn cyfathrebu dros wefannau fel TikTok. Ac os ydy pethau fel hyn yn codi ymwybyddiaeth am gyflyrau fel hyn, yna mae'n rhywbeth positif, tydi? Be sy'n bwysig bod rhywun yn cael wybodaeth gywir, wrth gwrs, ac ar pethau fel TikTok, tydi wybodaeth ddim o hyd yn gywir. Felly, yn annog pobl i fynd i ymchwilio ar wefannau lle dyn ni'n gwybod bod y wybodaeth yn gwbl gywir. Pam da chi'n meddwl bod y mor anodd i oedolion yn specific cael diagnosis efo ADHD? A mae hynna yn enwedig mewn genod hefyd, ydy? Yn falle gyda merched bod rhywun yn meddwl bod y ffordd maen nhw'n ymddwyn i wneud gyda'i personoliaeth nhw. Bod nhw yn hoffi siarad, bod nhw yn actif iawn, a bod nhw ddim yn teimlo falle bod yna diagnosis, a falle mae'n bechgyn bod ychydig bach yn fwy amlwg, felly mae'n haws wneud y diagnosis mewn bechgyn. Ond mae yna anghydraddoldeb fan hyn, a mae hynny angen ei daclon i pam nad oes mwy o ferched yn cael y diagnosis ar yr amser, dylen nhw fod yn cael y diagnosis. Oes na ddigon o wasanaethau yma yng Nghymru? Mae'r sefyllfa'n wahanol ar draws Cymru, wrth gwrs. Mae pob bwrdd iechyd yn delio gyda asesiadau ADHD yn gwbl wahanol. Ond y gyffredinol, mae'r amser aros yn hir. A os yna edrych ar yr enghraifft dwi'n gweithio yn bwrdd iechyd Hywel Dda, mae yna dros 1,700 o oedolion yn aros am asesiadau ar hyn o bryd. Dros 800 yn nhw wedi bod yn aros am dros flwyddyn. Felly mae hynny'n ei hun awgrymu bod y cyfeirio gan y meddyg teulu'n digwydd, ond nad oes digon o gefnogaeth o fewn yr ardal arbenigol yma i ddelio gyda'r gofyn. A felly, wrth gwrs, mae pobl yn gweithio'n galed iawn o fewn y sector arbenigol. Mae i weld gymaint o gleifion yma nhw'n gallu, ond y pobl sydd ar eu colled fan hyn ydy'r cleifion, wrth gwrs. Can I get a salted caramel latte, please? Yeah, absolutely. Thank you. Dwi'n rili falch bod fi wedi creu y doc yma. Dwi wedi dysgu bod na really ddim digon yn cael ei wneud. Dwi ond wedi dallt o perspektif fy hun o gael fy diagnosio, ac yn y grand scheme of things, o diagnosis fi'n actually quite fast. Mae dysgu amdan y waiting times yn Nghymru, ac y ffaith bod na gymaint o lefydd yng Nghymru just ddim efo unrhyw resources, neu tiod, only a few, mae hynna'n disgusting. Di bobl ddim yn dall pa mor ddifrifol ydy cael ADHD. Mae o yn actually lladd bobl, a mae yna fwy yn cael ei wneud i wneud siŵr bod hynna ddim yn digwydd.